Pozdrav svima, u ovoj epizodi prikazujem kako da se uklone polja na checkout stranici u e-prodavnicama. Ovo važi za e-shopove koji su napravljeni pomoću WooCommerce plugina na WordPress CMS-ovima. Moram da napomenem, to sam uradio uz pomoć plugina Flexible Checkout Fields for WooCommerce, jer u samom WooCommerceu za to nema predviđenih opcija. Na kraju videa ću koga zanima objasniti zašto mislim da je ovo dobro rješenje. Za početak je potrebno da na sajtu koji pokreće WordPress imate instaliran i aktiviran plugin WooCommerce, potom u delu admin panela u sekciji pluginovi ili ako je prevedeno dodaci ide se na opciju dodaj novi i u polju za pretragu treba upisati Flexible Checkout Fields for WooCommerce. Kada se izlista, potrebno ga je preuzeti i nakon instaliranja aktivirati. Potom će se u meniju sa leve strane u sekciji WooCommerce naći link Checkout Fields. Podešavanje plugina za WooCommerce. Kada se klikne na link Checkout Fields, otvara se stranica sa 3 taba, a nama je zanimljiv ovaj treći tab, Checkout Sections. Ovdje treba da napomenem da ovaj tab isto ima 3 dodatne sekcije, Billing, Shipping i Order. Sam Flexible Checkout Fields for WooCommerce ima tu opciju da se mogu dodavati nova polja. To nisam testirao jer meni je bilo zanimljivo samo da uklonim 2 polja koja ne koriste se, a to su naziv kompanije i region okruga. Dovoljno je samo da kliknete na trougao i spušta se polje sa opcijama za podešavanje, gdje sam ja samo otkačio opciju Enable Field, tako da to više ne važi. Ovo sam uradio u sekcijama Billing i Shipping. Postoji tu još dosta dodatnih mogućnosti, ali ja ih nisam previše proučavao, tako da neću ni dodatno objašnjavati šta se sve može sa ovim pluginom. Ovdje moram reći da su ovo samo osnovne opcije Flexible Checkout Fields for WooCommerce i da ako nekom zatrebaju neke ekstra mogućnosti, neka uzme opciju plugina koja se dodatno plaća. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvezde uputstva. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ako su vam slične teme interesantne, možete da se pretplatite na ovaj naš kanal. Sada da nešto samim poboljšanjima koja se ostvaruju u e-prodavnici uz ovaj dodatak. Sam WooCommerce nije predvideo opciju da korisnici sami upravljaju sa brojem polja koja se prikazuju na stranici plaćanje i slanje. A za šta se na engleskom jeziku u oba slučaja koristi izraz checkout? U mom slučaju sam zaključio da ih ima previše, da je puno tih polja za popunjavanje i da to vjerovatno umara kupce. Jer iako polja nisu obavezna, ipak stvaraju osjećaj prenatrpanosti što može da zbuni kupce. Rešio sam da 2 polja uklonim iz pregleda, a od svih opcija za rješavanje ove situacije korišćenje ovog plugina mi se učinilo kao dovoljno dobra i jednostavna mogućnost. Kao i uvijek kad se instaliraju pluginovi potrebno je provjeriti koliko je aktivan tim koji taj plugin razvija. Flexible Checkout Fields for WooCommerce je po tom pitanju aktivnosti sasvim u redu, a razlog zašto je vjerovatno u tome što postoji i Pro verzija koja se plaća. Postoji mogućnost da se ovo reši dodavanjem koda u sklopu fajlova, ali kako mi iskustvo govori sa tim bude uvijek problema nakon nekoliko godina, tako da je preporuka da se ovaj slučaj reši upotrebom plugina. Ima tu više pluginova kojima se ova polja u web prodavnicama mogu skloniti, ja sam se odlučio za ovaj. Optimizacija WooCommerce je nešto na čemu treba stalno da se radi i uvijek se treba truditi da se unapredi vaša e-prodavnica. Ovim polako završavam ovu epizodu i pozdravljam vas do sljedećeg videa.